pagpante-pante na. Suklay ka na. Dito ka. Yung pante-pante na yung pag naghawa. Dance ka nga, dance. Ano dance yan? Itak-tak mo, tak, tak-tak mo, tak, itak-itak, itak-tak mo. Suklay ka, suklay. Paano magsuklay? Talat. Lapit ka dito. Talat. Lat, bulat. Bulat. Tak mo. Itak-tak mo. Nag-exercise ka, Charlene? Paano mag-exercise? Tak mo. 1. Paano mag-exercise? Kanta nga. Paano mag-exercise si tita? Paano mag-exercise si tita? 1. Suklay ka. Yung paano yung bewang? Hindi yung suklay. Patingin. Pag naputol yung suklay, hindi ka na